الذین آمنوا اے مینو مشکل کشا منن والیو، اے اللہ نو حاجت روا منن والیو، اے اللہ نو کار ساز منن والیو، اے اللہ نو دستگیر منن والیو، اے اللہ نو داتا منن والیو، اے اللہ نو بگڑی بنان والا منن والیو، اے اللہ نو ظلمت ہٹان والا منن والیو، اے اللہ نو نفع و نقصان دا مالک سمجھن والے ہو، اے اللہ نو غوث العظم سمجھن والے ہو، اے اللہ نو حاضر ناظر منن والے ہو، اللہ نو مختار کل منن والے ہو، کیوں جے اللہ گل منن والیاں دی کردا ہے تو ہی نہ چاہے تو بہانے ہزار ہیں۔ اللہ کہندے نے جڑے من دے نہیں میریاں صفتاں نو، جڑے من دے نہیں میرے کمالات نو، جڑے من دے نہیں میرے یار فریدا پلے عیب ہزاراں، بندہ مانوی کستے کرے، نہ میں سونی اتے نہ گن پلے تے میں اللہ نو کیویں مناواں، سابن تھوڑا میل گھنیری تے میں بے پتنا تے روواں، چارے پلے میرے چکڑ لتھڑے تے میں کیڑا کیڑا پلا دھوواں، یار فریدا وس نہیں چلدا تے میں ہنجواں دے ہار پروواں، بے چارگی کے وقت کا ایک تو ہی چارہ ساز ہے، بندے کو ناز ہے کہ تو بندہ نواز ہے۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، گزشتہ تو پیوستہ جمعۃ المبارک رمضان المبارک دے اندر جنت اور جنت دے اندر لے جان والے اعمال دا تذکرہ کر رہے ساں۔ اج دے جمعۃ المبارک دے اندر جہنم اور جہنم دے اندر لے جان والے اعمال دا تذکرہ کرانگا۔ اللہ تعالی اساں سب نو جنت دا شوق اور جہنم دا خوف نصیب فرمائے۔ میرے محترم بھائیوں، اے رمضان المبارک دا آخری جمعہ اور نامعلوم کس دی زندگی دا آخری جمعہ ہے، اس واسطے اللہ رب العزت دے سامنے آہوزاری، انکساری اور عاجزی دے نال دعا، استدعا اور التجا ہے کہ اللہ تعالیٰ ساڈی عبادت نو، تلاوت نو، ذکر و اذکار نو، نوافل اور تراویح نو محض اپنے فضل و کرم دے نال قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ میں عاجز دے کلمے قبول فرما کے اساں سب دی نجات اور مغفرت دا سبب بنائے۔ میرے محترم بھائیوں، اللہ تعالیٰ نو اپنے بندیاں نال بڑا پیار ہے، اللہ تعالیٰ نو اپنے بندیاں نال بڑی محبت ہے۔ 100 ماں اللہ دی محبت دا مقابلہ نہیں کر سکتی، 1000 باپ اللہ دی محبت دا مقابلہ نہیں کر سکتے، ساری کائنات دے پیر اور محسن اللہ دی محبت دا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے نو صد مار کے کہندے یا ابن آدم، اے آدم دے بچے، انی لکا محبن، میں تیرے نال بڑی محبت کرنا، فبحقی علیک کل محبہ، تینوں میری عزت دی قسمیں تو بھی میرے نال محبت کریا کر۔ جس انسان نو اللہ نے آپ ہی بنایا ہے، اس انسان نال اللہ نو کتنا پیار ہوئے گا، اس پیار دی بنا تے اللہ کہندے یا ابن آدم، اے آدم دے بیٹے،
کم تتزینت للناس لوگاں لئی بڑا بندا سوردا ہے، فہل تزینت لاجلی کدے میرے لئی بھی بنیا سوریا کر۔ یا اللہ تیرے لئی بننا اور سورنا کیے۔ اللہ تعالیٰ فرماندے نے ادھی رات نو اٹھ، وضو کر، مصلا بچھا، ہاتھ بن اور عرض کر سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اے اللہ تو تعریف وچ بھی اچا، تقدیس وچ بھی اچا، عزت وچ بھی اچا، عظمت وچ بھی اچا، کبریائی وچ بھی اچا اور سارے اچیاں تو اچا۔ لا الہ غیرک، میں اقرار کرنا تیرے سوا مشکل کشا کوئی نہیں، میں اقرار کرنا تیرے سوا حاجت روا کوئی نہیں، تیرے سوا معبود مقصود علام الغیوب کوئی نہیں، تیرے سوا داتا نفع و نقصان دا مالک کوئی نہیں، تیرے سوا حاضر ناظر عالم الغیب اور مختار کل کوئی نہیں۔ اللہ کہندے نے بندے میرے سامنے ہاتھ بن کے کھڑا ہو جا، تیرے سلام پھیرن وچ دیر ہو سکتی ہے، میرے راضی ہون وچ دیر نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ دے تمام صفاتی نام اللہ دی رحمت، اللہ دی محبت اور اللہ دے پیار تے دلالت کردے نے۔ اللہ دا صفاتی نام المؤمن ہے، ایمان دین والا۔ اللہ دا صفاتی نام المہیمن ہے، حفاظت کرنے والا۔ اللہ دا صفاتی نام القدوس، ساری کائنات تو پاک ہستی۔ اللہ دا صفاتی نام الملک، ساری کائنات دا بادشاہ۔ اللہ دا صفاتی نام الجبار، ساری کائنات نو جوڑن والا۔ اللہ دا صفاتی نام الغفار، ساری کائنات دے گناہاں تے رحمت دی قلم پھیرن والا۔ اللہ دا صفاتی نام الودود، ساریاں دے دلاں وچ محبت پیدا کرن والا۔ اللہ دا صفاتی نام الرحیم، ساری کائنات تے رحم کرن والا۔ الرحمن، بن منگے مہربانی کرن والا۔ اور اللہ دا صفاتی نام الخالق، ساری کائنات دے ذرے ذرے اور قطرے قطرے نو پیدا کرن والا۔ المالک، ساری کائنات تے اپنا قبضہ قدرت رکھن والا۔ اور الستار، ساری کائنات دے عیباں تے پردہ پان والا۔ اللہ تعالیٰ دے جتنی صفاتی نام نے او اللہ دا پیار دسدے نے کہ اللہ نو اپنے بندیاں نال کتنا پیار ہے۔ اللہ دی ذات نظر تے نہیں آندی، اللہ اپنی صفات نال نظر آندا ہے۔ پہاڑاں دی بلندی دے اندر، درختاں دے سبزے دے اندر، لہلہاں دے فصلاں دے اندر، پھلاں دی خوشبو دے اندر، بلبل دی مہک دے اندر، چاند دی چاننی دے اندر، سورج دی تابانی دے اندر، تیری میری جوانی دے اندر، ساری کائنات دے ذرے ذرے اور قطرے قطرے دے اندر اس دی قدرت ٹپک دی، چھلک دی، جھلک دی اور چمک دی نظر آندی ہے۔ اللہ نو اپنے بندیاں نال بڑا پیار ہے۔ اسے واسطے جیڑی آیت کریمہ میں پڑھی ہے، اللہ پاک نے بندیاں نو بڑے پیار نال سد مارے اور دسے کہ اے ایمان والیو، جڑے حلال کم نے انہاں نو کرو اور جڑے حرام کم نے انہاں تو بچ جاؤ۔ ہندوستان دا ایک حساب دان جس دا نام دیانند سرسوتی سی، قرآن پاک تے اعتراض کرن لگا کہ تسا مسلمان لوگ کہندے ہو کہ سورہ رحمان قرآن دی زینت ہے، زینت القرآن۔ اللہ پاک نے ہر کچھ چند ایتاں دے بعد کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اللہ دی کس کس نعمت نو جھٹلاؤ گے۔ چلو اللہ تعالیٰ جنت دے پانی، جنت دے پھلاں، جنت دے پھلاں، جنت دیاں نعمتاں دا تذکرہ کر کے کہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر تے گل سمجھ آندی ہے کہ اللہ دیاں کیڑیاں کیڑیاں نعمتاں نو جھٹلاؤ گے۔
لیکن اللہ تعالیٰ جہنم دا ذکر کر کے کہندے نے یرسلو علیکما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران، اے گمراہ انسانو اور گمراہ جنو، تھوڑے تے جہنم دی اگ اور دھواں چھوڑیا جائے گا، لا تنتصران، تسی اس نو پیچھا نہیں ہٹا سکو گے، اس دے سامنے فبئی آلاء ربکما تکذبان، اے کہنا کہ اللہ دی کیڑی کیڑی نعمت نو جھٹلاؤ گے، یہ ٹھیک نہیں، یہ تک بندی ہے۔ حجت الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے اس دا جواب دیتا اور فرمایا کہ اے بھی اللہ دی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ بندیاں نو دس رہے نے کہ جہنم تو بچ جاؤ اور جہنم دی اگ تو بچ جاؤ۔ جس طرح ایک ڈاکٹر ایک مریض نال بھلا کر دے اور اس نو کہندا ہے کہ علاج نالو پرہیز، بہتر ہے تو اے چیز نہیں کھانی، اے تیرے واسطے مفید نہیں، کھٹی چیز نہیں کھانی، اچار نہیں کھانا، تیل والی چیز نہیں کھانی، تلی چیز نہیں کھانی، کیوں؟ اس دے اندر تیرا فائدہ ہے۔ ایک ماں اپنے جوان بیٹے نو بار بار سمجھاندی ہے، پتر دھیان نال سفر کرنا، بیٹے دیکھ کے سفر کرنا، پتر کسے نال لڑنا نہیں، جھگڑنا نہیں، بیٹا فساد نہیں کرنا۔ جوان بیٹا اگر سمجھے کہ میں عقل مند ہاں، ہوشیار ہاں، میں جوان ہاں، ماں مینوں بار بار سمجھا رہی ہے، انہوں یہ پتہ نہیں کہ میری ماں دی مامتا اس نوں بے قرار کر رہی ہے، میری ماں نوں میرے نال پیار ہے، اس واسطے میری ماں مینوں بار بار سمجھاندی ہے کہ پتر اے غلط کام نہیں کرنا، بیٹے سیدھے رستے جانا، سیدھے رستے آنا۔ اللہ پاک قرآن پاک دے اندر 100 تو زیادہ دفعہ جہنم دا تذکرہ کر کے بار بار دس رہے ہیں، اے میرے بندے سود نہ کھانا، اے میرے بندے رشوت نہ کھانا، اے میرے بندے گلے نہ کرنا، اے میرے بندے غیبت نہ کرنا، اے میرے بندے حسد نہ کرنا، اے میرے بندے کم نہ تولنا، اے میرے بندے بددیانتی نہ کرنا، اے میرے بندے چوری نہ کرنا، ڈاکہ نہ مارنا، زنا نہ کرنا، شراب نہ پینا، اے میرے بندے۔ چلو اللہ ایک واری سمجھا دیندا، اللہ نے 100 واری بلکہ 100 تو بھی زیادہ واری سمجھایا، اوے میرے بندیو جھوٹ تو بچ جاؤ، اوے میرے بندیو فراڈ تو بچ جاؤ، اوے میرے بندیو بے حیائی اور برائی تو بچ جاؤ، اوے میرے بندیو۔ اے اللہ نو اپنے بندیاں نال پیار ہے، اے پیار دی وجہ نہیں تے انہاں کوئی سمجھاندا ہے، ایک واری کوئی سمجھائے، 2 واری سمجھائے، 3 واری سمجھائے، ماں بھی سمجھا کے تنگ آ جاندی ہے، ایک واری سمجھاندی ہے، دوجی واری سمجھاندی ہے، تیجی واری سمجھاندی ہے، چوتھی واری کہندی ہے جا جہنم وچ، مینوں کی ہے، میں سمجھا کے تھک گئیاں، باپ کہندا ہے جا چلا جا، جائیداد وچ تیرا حصہ ہی نہیں، گھر وچ تیرا حصہ ہی نہیں، میں تینوں فارغ کیتا۔ کتنا مہربان ہے میرا مولا، کتنا کریم ہے میرا آقا کہ 100 تو زیادہ سمجھا کے پھر بھی بندہ باز نہیں آندا، وہ پھر بھی کہندا ہے کوئی گل نہیں ہونی آ جا، اللہ پھر بھی کہندا ہے کوئی گل نہیں، زنا کردا رہے آ جا، چوری کردا رہے آ جا، ڈاکہ ماردا رہے آ جا، شراب پیندا رہے آ جا، سود کھاندا رہے آ جا، رشوت کھاندا رہے آ جا، اے اللہ نو پیار ہے۔ جے پیار نہ ہوندا اللہ ایک واری سمجھا کے کہندے سمجھو گے تے جنت وچ جاؤ گے تے جے نہیں سمجھو گے تے جہنم میں جاؤ گے، گل ہی سیدھی سی۔ اللہ نے انج نہیں کیتا، اللہ نے بار بار پھر جہنمیاں دی کیفیت بھی دسی، جنتیاں دی کیفیت بھی دسی کہ جنت والیاں نو انعام کی ملن گے، انہاں دی میں ہر خواہش پوری کراں گا، جو زبان تے آئے گی وہ بھی پوری کراں گا،
जो दिल विच आएगी वो भी पूरी करांगा। उन्हां दा शौक खेती दा होएगा, मैं खेती पैदा कर देंगा। उन्हां दा शौक सवारी दा होएगा, मैं जन्नत दे घोड़े बेच देंगा। उन्हां दा शौक सुर सुनन दा होएगा, मैं अपने हबीब नूं कहांगा सूरह यासीन सुनाओ। मेरे बंदियां दा शौक होएगा असी कोई सोहनी शै वेखिए, मैं अपना दीदार करा देंगा। मेरे बंदियां दा शौक होएगा अज फल खाइए, मैं जन्नत दे सारे फल प्लेटां विच सामने पेश कर देंगा। बंदियां दा शौक होएगा अज परिंदियां दा गोश्त खाइए, मैं अर्श तू परिंदे भेज देंगा। बंदियां दा शौक होएगा इत्थे दुध 2-4 किलो नहीं मिलता, मैं जन्नत विच दुध दियां नहरां चला देंगा, शहद दियां नहरां चला देंगा, पानी दियां नहरां चला देंगा और शराब दियां नहरां चला देंगा। और मैं अपने बंदे नूं अपने हथ नाल शराबे तहूर पिलावांगा। अल्लाह ने सारियां चीज़ां दसियां और ये भी दसिया कि जहन्नम दे अंदर बिच्छू कैसे होंगे, सप कैसे होंगे, लिबास कैसा होएगा, मकान कैसा होएगा और उत्थे ओढ़ना बिछाउना की होएगा, उत्थे अजाब कैसा होएगा। ये भी अल्लाह दा बंदियां नाल प्यार है। अल्लाह अपने प्यार दी वजह तू कहंदा है ऐ मेरे बंदियो ऐ। और अल्लाह ने जिथे भी अपने बंदियां नू सद मारे या युहल्लदीना आमनू कह के सद मारे। रोजे दी वारी आई फरमाया या युहल्लदीना आमनू, हज दी बारी आई फरमाया या युहल्लदीना आमनू, नमाज दी बारी आई फरमाया या युहल्लदीना आमनू, नेकी दे कम दी वारी आई अल्लाह ने क्या या युहल्लदीना। और जहन्नम तू बचाण दी बारी आई अल्लाह ने उत्थे भी की फरमाया या अय्युहल्लदीना आमनू। ऐ मैनू मुश्किल कुशा मनन वालियो, ऐ अल्लाह नू हाजत रवा मनन वालियो, ऐ अल्लाह नू कार साज मनन वालियो, ऐ अल्लाह नू दस्तगीर मनन वालियो, ऐ अल्लाह नू दाता मनन वालियो, ऐ अल्लाह नू बिगड़ी बनाण वाला मनन वालियो, ऐ अल्लाह नू जुल्मत हटाण वाला मनन वालियो, ऐ अल्लाह नू नफो नुकसान दा मालिक समझण वालियो, ऐ अल्लाह नू गौसुल आजम समझण वालियो, ऐ अल्लाह नू हाजिर नाजिर मनण वालियो, अल्लाह नू मुख्तारे कुल मनण वालियो। क्यों जे अल्लाह गल मनण वालियां दी करदा है तो ही ना चाहे तो बहाने हजार हैं। अल्लाह कहंदे ने जेड़े मनदे नहीं मेरियां सिफतां नू, जेड़े मनदे नहीं मेरे कमालात नू, जेड़े मनदे नहीं मेरी जात नू, मैं उन्हां नाल गल ही करना नहीं चाहता, मैं ते अपणियां नाल गल करदा वां। या अय्युहल्लज़ीना आमनू को अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। ऐ ईमान वालियो अपने आप नू भी बचा लो ते अपनियां औलादां नू भी बचा लो। जिस तरह एक कुत्ते दा छोटा बच्चा अग दे अंदर जल जावे तू ओदा जलना गवारा नहीं करदा, बिल्ली दा बच्चा अग विच चला जावे तू उस दा जलना गवारा नहीं करदा। ते अल्लाह कहंदे ने मेरे बंदे तू अपना जलना गवारा किस तरह करेगा और अपनी औलाद दा जलना, नौजवान नस्ल दा जलना गवारा किस तरह करेगा। अल्लाह फरमांदे ने मेरे बंदे तू हकीर ते पलीद मखलूक ते रहम खाना है किधरे सड़ ना जावे, है किधरे जल ना जावे, है किधरे तबाह ना हो जावे। अल्लाह कहंदे ने मेरे बंदे तू अपने आप ते तरस क्यों नहीं खांदा,
अपने आप ते रहम क्यों नहीं खांदा। ऐ मेरे बंदे तैनू पता होना चाहिए जहन्नम दी वादी बड़ी वादी है। जहन्नम दी वादी वेले जिस कोलो 70 दफा रोजाना जहन्नम पनाह मंगदी है। ऐ मेरे बंदे तू उस जहन्नम दे कोलों पनाह क्यों नहीं मंगदा। अल्लाह कहंदे ने मेरे बंदे तैनू पता होना चाहिए जहन्नम दा एक एक अंगारा ओहद पहाड़ तो बड़ा है। ओ जहन्नम बड़ी सख्त है। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया वसीकल्लज़ीन कफारू इला जहन्नम सुमारा। लोगां नू लाठी दे नाल हाँक के जिस तरह लोग मज्जां नू सोटे मारदे ने जानवरां नू सोटियां मारदे ने हाँक के ले जांदे ने इस तरह फरिश्ते जहन्नमियां नू जहन्नम वल ले जाणगे। हत्ता इज़ा जाऊहा फुतिहत अबवाबुहा। जदों जहन्नम दे दरवाज़ियां ते पहुंचणगे दरवाजे खुलणगे। वकाल लहुम खज़नतुहा दरोगा जहन्नम कहेगा अलम यातिकुम नज़ीर तुहाडे कोल डराण वाला कोई नहीं सी आया। तुहानू जन्नत दा शौक दिलाण वाला कोई नहीं सी आया। तुहानू रब कोलों माफ़ी मंगण दा सुनाण वाला कोई नहीं सी आया। कालू बला कद जाना नज़ीरुन। जहन्नमी कहणगे हाँ हाँ साडे कोल आया ते सी लेकिन असां उसते बोहतान लए असां उसते इल्ज़ाम लए असां उसदे उत्ते मुख्तलिफ किस्म दे शगुफे छोड़े। फकज़्ज़बना असी उसनू झुटला दिता असां उसदी एक गल भी ना मनी। ए जहन्नम दा फरिश्ता दरोगा कहेगा आ जाओ लहा सबातु अबवाब। इस दे 7 दरवाजे ने किसे दरवाजे चू जानी जाणगे किसे दरवाजे चू शराबी जाणगे किसे दरवाजे चू सूद खोर जाणगे किसे दरवाजे चू हराम खोर जाणगे किसे दरवाजे चू माँ बाप दे ना फरमान जाणगे किसे दरवाजे चू अल्लाह दे वलियां ते बुजुर्गां दे ना फरमान जाणगे किसे दरवाजे चू बेनमाजी जाणगे किसे दरवाजे चू रोजे ना रखण वाले ताकत दे बावजूद जेड़े रोजे नहीं रखदे ओ जानगे। अल्लाह दा कुरान कहंदा है ऐ मेरे बंदेओ उस जहन्नम तू बच जाओ। सराबीलुहुम मिन कतरानिम व तगशा वजूहहुमुन नार। जिस दा कुर्ता भी अग दा होएगा तहमद भी अग दा होएगा जुतियां भी अग दियां होणगियां जुबान भी अग दी होएगी हाथ भी अग दे होणगे पैर भी अग दे होणगे सुतून भी अग दे होणगे। ए जहन्नमियां नू दाखिल नहीं कीता जाएगा। इन्हां जहन्नम दियां सतूनां दे अंदर इंज ठोकिया जाएगा जिवें दीवार दे अंदर किल ठोकिया जांदा है। अल्लाह दा कुरान कहंदा है सब तू पहले नंबर ते जेड़े जहन्नमी जहन्नम विच जाणगे ओ कौन होणगे। मा सलककुम फी सकर। ए जहन्नमी दरोगा इन्हां नू सवाल करेगा तुहानू जहन्नम विच केड़ी चीज ले आईए। कालू लम नकु मिनल मुसल्लीन। ए कहणगे असी नमाज नहीं सी पढ़दे वलम नकु नुतिमुल मिस्कीन। असी मिस्कीनां दा ख्याल नहीं सी रखदे असी यतीमां नाल प्यार नहीं सी करदे असी दीनदारां दा हया नहीं सी करदे। व कुन्ना नखुदु माल खाइदीन। ते दीनदारां दा बैठ के असी मजाक उड़ांदे रहंदे सां दाड़ियां दा मजाक उड़ांदे सां लिबास दा मजाक उड़ांदे सां दीन दा मजाक उड़ांदे सां। व कुन्ना नुकज़्ज़िबु बियौमिद्दीन। ते असी कहंदे सां ए जहान मिठा अगला जहान किस डिठा इत्थे मौजा मार लो अग्गा
دا اگاں دیکھیا جائے گا تے جدو قبر دی اکھ کھل جائے گی سارا چانن ہو جائے گا جویں دریا دی مچھلی نو اگر کوئی سمجھاوے مچھلی دریا دے کنارے نہ جانا ایک شکاری کنڈی دے نال دھاگا بن کے بیٹھا ہے اور اس نے کنڈی تے کیڑا لایا ہے اگر تو اس کیڑے وال منہ کریں گی او تیرے کنڈی منہ وچ پھس جائے گی پھر شکاری تینوں کھچے گا تو ماہی بے آب دی طرح تڑپیں گی دریا دے کنارے تے بغیر پانی دے تو مر جائیں گے اے تینوں ہوٹل تے جا کے بیچے گا ہوٹل والا تیرے سارے پر صاف کرے گا اللہ اللہ صاف کر کے تیرے ٹکڑے کرے گا ٹکڑے کر کے تینوں مسالہ لائے گا مسالہ لا کے تینوں ابل دے کڑا وچ پائے گا تے ابل دے کڑا دے اندر تیرے کباب بن جان گے تیرے پکوڑے بن جان گے خریدن والا آئے گا تینوں خرید کے 32 دنداں دے تلے چبائے گا کنڈے علیحدہ کرے گا تیرا گوشت کھا جائے گا تو جھاڑی دے اندر اللہ اللہ گوبر دا ٹیر بن جائیں گے تے جے مچھی کہے ساری کوڑی گل لے تو تے جھوٹ مارنا ہے میرا دل کر دے میں گوشت کھاواں میرا دل کر دے میں کیڑا کھاواں جے مچھی میری گل نہ منے تے سارا انہوں چانن ہو جائے گا اللہ دے محبوب نے فرمایا جیڑے لوگ قبر دے عذاب نو نہیں من دے جیڑے لوگ جہنم نو نہیں من دے جدو قبر دی اکھ کھلے گی انہاں نو سارا چانن ہو جائے گا تے اللہ فرمائے گا ان شجرۃ الزقومی طعم العسیمی کالمہل یغلی فی البطونی اوے مرغن غذاواں کھان والیا اوے اللہ نو پل جان والیا اوے ٹوڈی تے بیٹھ کے ہاتھ وچ موبائل پھڑ کے کاٹن دا سوٹ پا کے موٹر وے تے سفر کرن والیا اوے روزہ نہ رکھن والیا اوے نماز نہ پڑھن والیا تو تے بڑے بڑے 5 سٹار ہوٹلاں تے بڑیاں بڑیاں کڑھائیاں کھاندا سیں بڑے بڑے کباب کھاندا سیں تے بڑیاں بڑیاں محفلاں سجاندا سیں تے بڑیاں بڑیاں یاراں نال بیٹھدا سیں ان شجرۃ الزقوم اج تینوں جہنم دے اندر کھانا اے جہنم دا زقوم کانٹے دار کنڈیاں والا درخت ملے گا اے تیرے گلے وچ اٹک جائے گا اگے نہیں جائے گا تے تینوں پین واسطے جہنمیاں دے زخماں دا دھومن پیپ تے لہو دتا جائے گا دنیا میں تو بڑے شربت پیندا سے دنیا میں تو روح افزا پیندا سے دنیا دے اندر تو بڑے بڑے مشروبات استعمال کردا سے لیکن میں تینوں کہندا رہا کپڑے بھی اچھے پاؤ مکان بھی اچھا بناؤ کھانا بھی اچھا کھاؤ اللہ اللہ روٹی بھی اچھی کھاؤ پانی بھی اچھا پی لیکن اللہ نو نہ بھولیا کر تو اپنی چودراہٹ وچ بھول گیا تو اپنی ڈیرے داری وچ بھول گیا تو اپنی زمین داری وچ بھول گیا تو اپنی کوٹھی وچ بھول گیا تو اپنے بنگلے وچ بھول گیا تو اپنی صدارت تے وزارت وچ بھول گیا تو اپنی تجارت تے ملازمت وچ بھول گیا تو منڈی دا سیٹھ بن کے بیٹھا رہا میری بڑی ویلیو ہے میں بڑا VIP آدمی ہاں میں کسے نال سلام کیوں لواں میں تے وقت دا خانہ میں تے وقت دا راواں اللہ فرمان گے میرے بندے میں تینوں ایک واری نہیں سمجھایا میں تینوں 100 بار تو بھی زیادہ سمجھایا ہے تیری ماں نے تینوں اتنا نہیں سمجھایا کیا نہیں سمجھایا وَسُقُوهُ مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ مَعَاهُمْ تے جیڑا جہنمیاں نو پانی ملے گا اکو گھٹ بھرن گے ساریاں آندراں بہر آ جان گیاں ساریاں انتڑیاں کٹ جان گیاں اے لوگو اللہ دا قرآن کہندا ہے اما
من اوتی کتابہ بشمالہ، جس نو نام اعمال کھبے ہاتھ دے اندر ملے گا، سینہ چیر کے ملے گا، پیٹھ دے پچھو ملے گا، اے کہے گا یا لیتنی لم اوت کتابیا، ہے میرا نام اعمال اج مینوں نہ ملدا، اللہ اللہ ولا ادری ما حسابیا، اج میں اپنا حساب و کتاب نہ دیکھدا، ما اغنا انی مالیا، اللہ دا قرآن پڑھ رہا ماں، میرا مال میرے کم نہ آیا، میرا حسن میرے کم نہ آیا، میری جوانی میرے کم نہ آئی، میری برادری میرے کم نہ آئی، میری قوم میرے کم نہ آئی، میرا قبیلہ میرے کم نہ آیا، میرا وطن میرے کم نہ آیا، میری پارٹی میرے کم نہ آئی، میرے یار میرے کم نہ آئے، حلقانی سلطانیہ، میں تے ایو ہی سوچ دا سا کدی صدارت دی کرسی مل جائے، میں پاکستان نو راج کے لٹاں گا، اپنے خزانے بھراں گا، بہر دیا ملکاں وچ محل بناواں گا، کوٹھیاں بناواں گا، ہوٹل بناواں گا، ہائے ہائے میں تے ایو سوچدا رہیا، حالانکہ انی سلطانیہ، میری اس حکومت تے سلطنت نے میرا بیڑا غرق کر دیتا ہے۔ اللہ انج نہیں کہن گے ہن اے معذرت کر رہا ہے، ہن اے معافی مانگ رہا ہے، اس نو چھڈ دیو، اللہ کہن گے نہیں 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 نہیں، معافی منگن دا ویلا دنیا دے اندر میں رکھیا سی، اس ویلے معافی اس نہیں منگی، خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فسلکوہ، اس نو پکڑو تے جکڑو، اے فرشتیو اس نو گھسیٹو، جہنم دے کنارے تے نہیں، جہنم دے درمیان وچ لے جا کے نو کہو انہو کان لا یؤمن باللہ العظیم۔ اے دنیا دے اندر بڑے جھگڑے کردا سی، اینو بڑا شوق سی، بڑا شوق سی کہ صرف عالم الغیب اللہ نہیں، اللہ دے پیارے بھی ہیں، انہو کان لا یؤمن باللہ العظیم، اینو بڑا شوق سی، حالانکہ میں اے دے نال پیار ہی کردا رہا، میں اس دے نال کدی دشمنی نہیں کیتی، میں اے دی شکل نہیں بگاڑی، اے دی عقل نہیں بگاڑی، اے دے ہاتھ نہیں بگاڑے، اے دے پیر نہیں بگاڑے، اے دی نظر نہیں بگاڑی، اس دی زبان نہیں بگاڑی، تے جی اللہ بگاڑ دے وے تے ہے کوئی صحیح کرن والا؟ اگر اللہ اکھاں لے لے ہے کوئی مائی دا لال جیڑا اکھاں دے وے؟ اللہ زبان بولن والی طاقت واپس لے لے ہے کوئی قوت گویائی دین والا؟ اللہ کہندے میں اے دے باوجود انہاں نال پیار ہی کردا رہیا، اے فر بولدا رہیا، ہتھاں دی طاقت دکھاندا رہیا، پیراں نال بڑا سفر کردا رہیا، اللہ کہندے نے میں اے دے نال پیار ہی کردا رہیا، پتہ نہیں اینو میرے نال کیڑی دشمنی ہے کہ اس گل تے تلیا رہیا کہ نہیں اللہ حاضر ناظر نہیں، اللہ مختار کل نہیں، بھئی تینوں اللہ نال کیڑی دشمنی ہے؟ اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماندے عالم الغیب صرف اللہ دی ذات ہے، جیڑا رب نے دسیا ہے وہ مینوں پتہ ہے، جیڑا اللہ نے نہیں دسیا وہ مینوں پتہ، یہ کہندا نہیں میں جو کہہ رہا بھئی تسی عالم الغیب ہو، حضور فرماندے میں کوئی نہیں، میں کہنا نہیں تسی ہو، حضور کہندے میں کوئی نہیں اللہ ہے، میں کہنا نہیں تسی ہو، اللہ کہندے پتہ نہیں انہوں دشمنی میرے نال کیڑی پہ گئی، میں ماں دے پیٹ دے اندر 3 ہندیریاں دے اندر اس اپنے بندے دی ایسی تربیت کیتی ہے کہ پیٹ تو باہر آندا ہے ماں اتنا نہیں پال دی جتنا پیٹ دے اندر میں پالے ہے۔ هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم۔
اللہ کہندے نے اماں دے پیٹ دے اندر میں اس نو پالدا رہا تے میں اس دیاں حفاظتاں کردا رہا گردے میں بڑھائے نے پھیپھڑے میں بڑھائے نے ہضم دا نظام میں بنایا ہے لیٹاں دو میں لائیاں نے کان میں لے نے دماغ میں دتا ہے ہاتھ میں دتے نے پیر میں دتے نے سونا انسان بنا کے قسمہ چاہ کے انہوں دنیا تے میں بھیجیا ہے اللہ اللہ زبان میں دینا وظیفے غیران دے پڑھ دے ہاتھ میں دینا ہاتھ غیران اگے اٹھاندا ہے پیر میں دینا مسیتے چل کے نہیں آندا کسی اور پاسے ٹر جاندا ہے اللہ کہندے نے دل میں دینا وا تے ڈیرا انگریزاں دا بنایا سو دل میں دینا وا تے ڈیرا ہندوؤں دا بنایا سو دل میں دینا وا تے ڈیرا سکھاں دا بنایا سو اوے میرے بندیا مینوں تیرے نال بڑا پیار ہے میں کسے مکان وچ نہیں رہندا میں کسے کوٹھی وچ نہیں رہندا میں کسے بنگلے وچ نہیں رہندا اے میرے رب کریم تو کتھے رہنا ہے اللہ فرماندے نے جے کدی اپنے دل نو میرا ڈیرا بنا لویں تے میں تیرے دل وچ رہنا واں اے دل نو نفاق دا ڈیرا نہ بنائی اے دل نو غیبت دا ڈیرا نہ بنائی اے دل نو چوری دا ڈیرا نہ بنائی آقا علیہ السلام عرض کر دینے اے میرے یا ربا تو کتھے وسنا ہے فرمایا کملی والیا انا اند المنکسرت القلوب جیڑے بندے لوکاں دیاں گلاں سن سن کے انہاں دے دل ٹوٹ جاندے نے میں انہاں ٹوٹیاں ہویاں دلاں وچ رہنا وا آقا عرض کر دینے یا اللہ مینوں تے مکے والے جادوگر بھی کہندے نے مکے والے مجنون بھی کہندے نے مکے والے دیوانہ بھی کہندے نے الیاذ باللہ توبہ توبہ استغفر اللہ بل ہوا کذاب اشر بڑا جھوٹا تے شرارتی بھی کہندے نے پر اللہ تینوں پتا ہے میں تیری توحید وچ کدی لچک نہیں رکھی میں صفا دی چوٹی تے بھی تیرا نا دسیا سی میں طائف دیاں بازاراں دے اندر بھی تیرا نا دسیا سی میں بدر دے اندر بھی تیرا نا دسیا سی میں احد دے اندر بھی تیرا نا دسیا سی لوگاں اوجڑیاں سٹیاں میں تیرا نا دسیا سی لوگاں کنڈے وچھائے میں تیرا نا دسیا سی لوگاں پتھر مارے میں تیرا نا دسیا سی لوگاں پروپیگنڈا کیتا میں تیرا نا دسیا سی 3 سال لوگاں سوشل بائیکاٹ کر دیتا کوئی سبزی ساڈا بیلی خرید نہیں سکدا کسے دکان تے جا نہیں سکدا کوئی اودے نال گل نہیں کردا اللہ پھر بھی میں تیرا نا لیا سی درختاں دے پتے کھادے پھر بھی نا تیرا لیا پیٹ تے پتھر بننے پھر بھی نا تیرا لیا مولا میں سفر کیتے پھر بھی نا تیرا لیا لوگی پروپیگنڈا کر دے رہے تے پتہ نہیں کی کچھ گالیاں دیندے رہے پھر بھی میں نہ تیرا لیا میں ہر ویلے کہندا رہا حسبی اللہ و نعم الوکیل نعم المولا نعم المولا و نعم النصیر میرے مولا لوگی مشہور کر دے رہے اے شرارت پھیلاندے نے اے فساد پھیلاندے نے اے کم کر دے نے میرے یا ربا تینوں بڑا پتا ہے میں مکہ چھوڑیا تامی تیرا نہ لیا میں مدینے چلا گیا تامی تیرا نہ لیا اللہ میں جتھے بھی گیا ماں تیرا نہ لیا فرمایا کملی والیا گھبرا نہیں تو میرا نہ لیا ہے تے میں اپنے نام دے نال تیرا نام ملا دیاں گا
जिथे मेरा ना होएगा उत्थे तेरा ना होएगा, अजान विच मेरा ना होएगा उत्थे तेरा ना होएगा, तकबीर विच मेरा ना होएगा उत्थे तेरा ना होएगा, पहाड़ पत्थर ते मेरा ना होएगा उत्थे तेरा ना होएगा, दीवार ते मेरा ना होएगा उत्थे तेरा ना होएगा, नमाजी दी नमाज अंदर मेरा ना होएगा उत्थे ही तेरा ना होएगा, फुल दी पत्ती ते मेरा ना होएगा उत्थे ही तेरा ना होएगा, जन्नत दे दरवाजे ते मेरा ना होएगा उत्थे तेरा ना होएगा, हूर दी पेशानी ते मेरा ना होएगा उत्थे तेरा ना होएगा, गिलमान दे सीने ते मेरा ना होएगा उत्थे तेरा ना होएगा। कमली वालिया अल्लाह दे अर्श ते जिथे अल्लाह दा ना होएगा उत्थे तेरा ना होएगा। तेरे सिवा ते कोई तकरीर सजदी नहीं, मैं कहना तेरे सिवा ते कोई तकरीर बनदी नहीं। गलत प्रोपेगंडा करते ने लोग, असी कहने हैं कमली वाले दा ख्याल और तसव्वुर हर आन रहना चाहिए। वो घड़ी बड़ी बदकिस्मती वाली है जिहदे विच हुजूर दा ख्याल ना होवे। हाँ, कमली वाले दा अल्लाह फरमांदे ने ऐ मेरे बंदे, ए बंदियां नाल कावड़ कढ के दे दुश्मनी मेरे नाल करना है। गुस्सा ते तैनू किसे बंदे नाल होएगा, पर मैं तेनू कोई तेरी नस्ल खराब नहीं कीती, मैं तेरा कोई कारोबार नहीं उजाड़िया। कावड़ बंदे नाल ही ते कढदा सारी मेरे ते। अल्लाह कहंदे ने मैनू तेरे नाल बड़ा प्यार है। ऐ मेरे आ बंदिया, इस वास्ते मैं तेनू दसना चाहना वा को अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। मां भावें जितनी सख्त होवे, तबीयत विच जलाल होवे, कोई भी मां अपने पुत्र नू अग विच जलना गवारा नहीं करदी। भावें जिन्नी डाडी होवे, भावें कवे दफा हो जा, मगरू ले जा, चला जा, पर अल्लाह दी कसमें पुत्र अग विच गिर जावे मां रोना शुरू कर देंदी है, मां आहोजारी शुरू कर देंदी है। अल्लाह कहंदे ने मेरे आ बंदिया, जे तेरी मां तेनू अग विच सड़ना गवारा नहीं करदी ते भला मैं रब किथे गवारा करना वा। इस वास्ते मैं तेनू कहना वा को अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। थोड़ी नस्ल अग विच सड़ रही है, इनू बचाओ। नौजवान अग विच जल रहे ने, इन्हां बचाओ। टीवी अगे, VCR अगे, ड्रामा थिएटर अगे। आ जाओ जे जन्नत चाहते हो ते मुहम्मद अरबी दे गुलाम बन जाओ। मैं पहले भी एक मिसाल सुनांदा रहना। अतायो फकीर, वो पहले फकीर अल्लाह कोलों ही मंगते सन। अजकल तो मंगतियां दा हाल तुसी वेख ही रहे हो। सर्दी दी सर्द रात, मां नाल, मां नू सर्दी बड़ी लगी ते मां क्या पुत्रा इंज कर, किसे घर विचों अग दी चिंगारी ले आ, लकड़ियां ले आवांगे, चंगारी रखांगे, अग जलेगी, सेकांगे। सर्दियां में अग भी नेमत है। आ लोग चूल्हे अंगीठियां सेकते न, सेकांगे। फकीर फिर आके वापस आ गया। अम्मा अग तो किधरों ही नहीं मिली, पिंड विचों नहीं मिली, नहीं मिली, शहर चों नहीं मिली, नहीं मिली, बाजार चों नहीं मिली, नहीं मिली। मां नू बड़ा गुस्सा है। उन्हें क्या कमलिया किधरों नहीं सी मिली तो जहन्नम विचों ही ले आंदा। फकीर ने एक जुमला बड़ा कीमती किया, दिल दी तख्ती ते लिखण दे काबिल है। उन्हें क्या अम्मा जहन्नम विच भी अग कोई नहीं। मां बड़ी हैरान हो गई। उन्हें क्या जहन्नम विच अग कोई नहीं? ना, कोई अग नहीं जहन्नम विच। उन्हें क्या क्यों?
انہیں کہ اما ہر کوئی اپنی اگ نال ہی لے جاندہ ہے. سود اگے، رشوت اگے، جھوٹ اگے، بددیانتی اگے، زنا اگے، شراب اگے. اللہ دے محبوب نے فرمایا احل حلالا، اللہ نے اپنے حلال بھی دس دیتے نے، وحرم حراما، اللہ نے اپنے حرام بھی دس دیتے نے. تسی اللہ دے حلال نو حرام نہیں کر سکتے، اللہ دے حرام نو حلال. آقا علیہ السلام اپنی گھر والی دے گھر بیٹھے، ام سلمہ رضی اللہ عنہ، شہد بڑا پسند سی. اور یا رسول اللہ شہد دا شربت پیو. تھوڑی جی لیٹ ہو گئی، تھانوں پتہ ہے نا کہندے سوکن سونے دی بھی نہیں چنگی ہوندی. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ دوڑ دی آئیں، یا رسول اللہ ٹائم میرا سی، تسی بیٹھے اتھے ہو. آقا علیہ السلام نے فرمایا بس شہد دا شربت پیتا ہے، ایویں تھوڑی دیر بیٹھ کے میں آنا. اگاں دوہاں سکیم بنا لئی. بھئی حضور آئے نا، اسی کہاں گے شہد ہے ہی نہیں سی، یہ تے او گوند سی، جڑی گوند نہیں ہوندی ککراں تے لگی ہوئی، عربی چ نوں مغافیر کہندے نے، او دی بدبو آ رہی ہے تھوڑے منہ چوں. آقا علیہ السلام گئے، دوہاں پاک بیبیاں نے، انہاں دا بھی ارادہ پاک ہی سی، آخر حضور نال پیار سی نا. یا رسول اللہ تھوڑے منہ تو مغافیر دی بدبو آ رہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو شہد سی. انہاں کہ پتہ نہیں لگدی تے او گوند ہی ہے. آپ نے فرمایا میں شہد نہیں پیواں گا، میں شہد. حال یہ جملہ کیا جبرائیل نقد پیغام لے کے آ گیا، یا ایوہ النبی لما تحرم ما حل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک. اے کملی والیا، جس چیز نو اللہ حلال کیتا ہے تسی حرام نہیں کر سکتے. انج کرو شاید دوبارہ پیو تے 10 مسکیناں نو کھانا کھلاو، قسم دا کفارہ ادا کرو. اللہ کہندے نے حلال کرنا بھی میرے ذمے میں تے حرام کرنا بھی میرے ذمے میں، دین دسنا بھی میرے ذمے میں. ودھانا گھٹانا بندے دا کم نہیں، دسنا اللہ دا کم ہے. تے ساڈے پاکستان وچ آرام نال لوگ ودا ہی لیندے گھٹا ہی لیندے، پوچھدا ہی کوئی نہیں. ایویں ہے کہ نہیں؟ دعا کرو اللہ ودھاون گھٹاون تو بچائے. اچھی کہو آمین. گل سنا دیواں ماشاءاللہ آخری جمعہ روزے بھی اخیر تے آئے نے، روزہ لگدا بھی بڑا ہے ماشاءاللہ. چلو اس پسینے دی برکت نال اللہ مدینہ دکھا دے وے. اللہ دے محبوب کو ایک جٹ بندہ آیا، جٹ جان دے ہو؟ جٹ، او جٹ کپڑے گندے، پگڑی پاٹی، جتی ٹٹی، ہتھاں تے ایڈے ایڈے چھالے پے، ہتھاں نو گوہا لگا. تے آ کے کہن لگا اللہ دے نبی کوئی مین بھی انج دا عمل دسو میں بھی جنت وچ ٹر جاواں. بے دل تے ساریاں دا کردا ہے. اتھے دنیا میں تو صدر صاحب بھی کہندے جنت وچ میں جانا ہے، وزیر ہوری کہندے میں جانا ہے، مولوی ہوری کہندے میں جانا ہے، پیر ہوری کہندے جانا ان نہیں ہے جنہیں اللہ دے فضل نل جانا ہے، بلکہ ایمان تے عمل نل جانا ہے. اللہ نے پہلے دس دیتا ہے بھائی ایمان ہوئے گا تے جنت تھوڑی ہے، میں کی کرنی ہے بنائی تھوڑے واسطے. تے جے ایمان نہیں ہوئے گا نا تو ورکا پاڑ دیو، مت آکھیا کرو اسی جنت جانا ہے. مشرک کدی جنت جا سکدا ہی نہیں. قرآن دا فیصلہ ہے، قرآن دا، یہ اپنی گل نہیں. الماری چو قرآن اٹھاؤ ترجمہ پڑھو، انہو من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ. اللہ کہندے نے جیڑا میرے نال رتی برابر بھی شرک کرے گا میں اس تے جنت حرام کر دیتی ہے. جنت تے جنت رہی ہو، جنت دی خوشبو بھی نہیں پا سکدا، او دے واسطے جہنم دی سیٹ پکی ہے، او کدی جہنم چو نکل سکدا. ہو سکتا ہے رب مہربان ہوئے سود کھان والے تے انہوں رحم آ جائے بھئی ہن چنگی ریت واش ہو گئے ہے. رشوت والے تے انہوں رحم آ جائے بھی ہن چنگی ریت ذرا طبیعت صاف ہو گئی سو. ایویں نا اجے میں ایتھے سزا ملدی ہے تھانے وچ کچہری وچ ماشاءاللہ تھانے والے بھی بیٹھے نے تے
ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਤਬੀਅਤ ਕੋਈ ਸੁਧਰ ਗਈ ਏ, ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸੁਧਰਦੀ, ਇੱਥੇ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ ਆ ਕੇ ਉਲਟਾ ਲੋਕ ਡਾਕੂ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਸੁਧਰੇਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਲੋਹੇ ਦੇ ਹਥੌੜੇ ਮਾਰਨਗੇ ਨਾ ਤੇ ਹੋਣਗੇ ਗੁੰਗੇ ਤੇ ਬਹਿਰੇ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਸੁਣਨਾ ਤੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਰ ਤੇ ਮਾਰ, ਦੇ ਮਾਰ ਤੇ ਮਾਰ। ਬੰਦਾ ਭਾਵੇਂ ਚੀਕਦਾ ਰਹੇ, ਚਿल्लांदा ਰਹੇ, ਰੋਂਦਾ ਰਹੇ, ਆਂਸੂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਖਤਮ, ਖੂਨ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ, ਖੂਨ ਦੇ ਖਤਮ, ਪੀਪ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਸੁਣਨਾ। ਅੱਲਾ ਕਹਿਣਗੇ ਚਲੋ ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਸੈੱਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੈ ਜਾਓ ਇਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਨਹਿਰ ਚ ਨਵਾ ਲਵੋ, जन्नत दी नहर नहरे हयात है, उत्थे नवा लो तो ले जाओ इनू। पर अल्लाह कहते ने मैनू अपनी गैरत दी कसम है, मैं मुशरिक नू माफ नहीं करना। हाँ, इस वास्ते मसला सीरियस है, ये मेरे बाप दा मसला नहीं, दादे दा नहीं, कुरान दा मसला है। इस वास्ते मुसलमानों में थोनू हाथ जोड़ के अर्ज करना, शिरक तू बचो, बिदत तू बचो। अल्लाह दे नबी ने फरमाया बिदती नू जेड़ा सलाम करदा है वो इस्लाम दा सुतून गिरा देंदा है। क़यामत दा दिन होएगा, बड़े बड़े चिट्टियां पगड़े वाले, बड़े बड़े पगड़े, चिट्टे लिबास, हदीस सुना रहे हैं, हदीस मजाक नहीं कर रहा। आ रहे होंगे फरिश्ते लोहे दे गुरज मारनगे, चलो दफा हो जाओ। हुजूर फरमानगे उस सहाबी, उस सहाबी, उस सहाबी मेरे ही लगते ने, आन दियो। फरिश्ते अर्ज करनगे कमली वाले आपनू नहीं पता, इन्नका ला तदरी मा अहदसु बादक, इन्ना थोड़े बाद दीन दा बेड़ा गरक कीता, रूप बदल 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 के कर दे शिरक ही रहे, तौबा फिर भी नसीब नहीं हुई। अल्लाह दे नबी हो जे हुजूर पता है कि फरमान के हदीस ते लफज बुखारी शरीफ, तिरमिजी शरीफ, अबू दाऊद शरीफ, मुस्लिम शरीफ हदीस पढ़ रहे हैं। हदीस हुजूर फरमान के सोहकन सोहकन सोहकन, दफा हो जाओ, दफा हो जाओ, दफा हो जाओ। मैं कहना जे कमली वाले कह दिता दफा हो जाओ, तेनू मैनू सीने नाल कौन लेगा? ओए कमली वाली चादर च कौन छुपाएगा? ओए बेलियो हौजे कौसर कौन पिलाएगा? और सानू जन्नत च कौन ले जाएगा? ये हुजूर दी दुआ ही ते अल्लाह मेरे उम्मतियां नू माफ कर दे, पर काम ही उम्मतियां आले करो ना, कम सिखां आले लेबल उम्मती आला, कम हिंदुआं आले लेबल उम्मती आला, कम अंग्रेजां आले लेबल गुलामी आला नहीं। अल्लाह थानू हुजूर दा गुलाम बनाए, मेरी दुआ है। लेकिन लेबल अगर गुलामी आला लाया तो कम भी गुलामी वाले करो ना, कम भी ते हुजूर दी गुलामी वाले करो। अल्लाह दा कुरान ऐलान कर दे, ऐ मेरे बंदियो मैं थानू जहन्नम तू बचाना चाहना, जहन्नम दे अंदर ले जाना नहीं चाहता। वल्लाह लज़ीम जुमे दा खुतबा मिंबर रसूल ते बैठा, मुसल्ला कोले अल्लाह दा पाक कर, झूठ नहीं बोलांगा, कूड़ नहीं मारांगा। मैनू नबी दा रोना मेरे दिल नू रुला देंदा है। हुजूर मेराज तू वापस है, बड़ी खुशी दी गल है। शाहिदा से सियाका मुस्कुरांदे, हुजूर रो रहे ने। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा आटा गुन रही ने, आटा गुनना छोड़ दिता। ऐ मेरे प्यारे सरताज, ऐ मेरे इमामुल अंबिया, रोंदे क्यों? हुजूर ने फरमाया ऐसा जन्नत भी बड़ी देखी है, पर जेड़ा जहन्नम दे अंदर मैं उम्मतियां दा हाल वेखे मैनू रोना आ रहा है। ऐसा अर्ज कर दिया ने हुजूर वजह की है? आका फरमांदे ने नहीं ऐसा, मैं चलदा गया की देखना वा, एक नौजवाना दी जमात नहर दे अंदर आ रही है। बड़ा भारी पत्थर है, फरिश्ता सर विच मार दे, सर फुट जांदा है, जिस्म ते खून है, नहर विच खून है, सारी नहर खून नाल भर जांदी है। ये जमात कोशिश कर दी है नहर विचों निकल जाए, पर फिर निकल नहीं सकते।
सैयदा अर्ज़ कर दिया ने आका कौन सन? हुजूर फरमाते ने नहीं ऐसा। मैं पूछया जिब्राइल कौन ने? जिब्राइल ने क्या आका ये थोड़ी उम्मत दे बेनमाजी लोग ने। ऐसा मैं अगे चलिया मैं की देखना वा बड़िया बड़िया सेहत वाले, बड़ी बड़ी जिसामत वाले, बड़े बड़े कदो कामत वाले पे हुए ने। उन्हां दे पेट मकाना दी तरह ने ते उन्हां विच बिच्छू नजर आ रहे ने, सप नजर आ रहे ने, अग दे अंगारे नजर आ रहे ने। मैं पूछया जिब्राइल ए कौन ने? अर्ज करदे ने कमली वालिया ए आप दी उम्मत दे सूद खाण वाले लोग ने। आका फरमांदे ने ऐसा मैं अगे चलिया मैं की देखना वा कुछ बंदे कंडियां वालियां लकड़ियां चुकदे ने, सर ते रखदे ने, लकड़ियां खुलदियां ने, कपड़े पाट जांदे ने, सारे नंगे हो जाते ने। मैं पूछया जिब्राइल ए कौन ने? अर्ज करदे ने कमली वालिया ए आप दी उम्मत दे अमानत विच खयानत करने वाले लोग ने। आका फरमांदे ने आयशा मैं थोड़ा जिहा अगे चलिया मैं की देखना वा बड़िया बड़िया दाड़ियां वाले, बड़िया बड़िया पगड़ियां वाले फरिश्तियां ने लोहे दियां कैंचियां, अग दियां कैंचियां फड़ियां ने। उलजिमा बिलजाम मिनन नार ते उन्हां नू जहन्नम दी लगाम पाई गई है। उन्हां दी जुबान फरिश्ते कैंचियां नाल कट रहे ने। मैं पूछया जिब्राइल ए कौन ने? अर्ज करदे ने कमली वालिया ए आप दी उम्मत दे ओ मौलवी लोग ने जेड़े शर फैलांदे सन, जेड़े बिदत फैलांदे सन, जेड़े शिरक फैलांदे सन, जेड़े झूठ बोलदे सन, मिंबर ते बैठ के अल्लाह दी तौहीद दी खिलाफ वर्जी करदे सन। आका दियां सिसकियां निकल गईयां, मेरे महबूब दी मुबारक दाढ़ी तर हो गई, मेरे आका दा मुबारक सीना तर हो गया। सैयदा ऐशा रजी अल्लाह नर्ज कर दिया ने कमली वालिया इतना ना रोवो। हुजूर ने फरमाया ऐशा मैं अपनी वजह तू नहीं रोंदा, मैनू उम्मत दे गुनाह रुला देंदे ने। मुसलमानों तुहाडी वजह तू मेरे नबी रोए ते हुण गुंबदे खिजरा दे मकीन दा दिल रोजे विच ते ठंडा करो। किधरे हुजूर रोजे विच ही ना रोंदे होन। अल्लाह मेरे उम्मतियां दा की हाल बन गया। आखिरी वक्त आखिरी इजराइल आए, दरवाजे ते दस्तक दिती, बेटी फातिमा सैयदा फातिमा प्यारे पैगंबर दा प्यारा लखते जिगर कोल बैठा है। अबू जी दरवाजे ते कोई दस्तक दे रहा है, कौन? अर्ज की थी इजराइल मलकुल मौत। हुजूर ने फरमाया बेटी तेरे पर्दे दा हया करदा है, एक पासे चली जा। अब्बा इन्ना आदम अलैहिस्सलाम कोलू इजाजत नहीं लई, मूसा अलैहिस्सलाम कोलू, इब्राहिम अलैहिस्सलाम कोलू इजाजत नहीं लई, तुहाडे कोलू इजाजत ले रहे ने। हुजूर ने फरमाया बेटी तेरे दुपट्टे दा हया करदा है। सैयदा एक पासे चलियां गईयां, इजराइल हाजिर होए। आका अल्लाह मुलाकात दे बड़े मुश्ताक ने, अगर चाहो तो रह लवो ते जे चाहो तो अल्लाह बुला रहे ने, रूह कब्ज कर लवा। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया मौत दा कौन इनकार करदा है इजराइल, पर मेरी एक ख्वाहिश पूरी कर, मेरे अल्लाह को पूछ के आ मेरी उम्मत दा की बनेगा। आखिरी सांस विच बाप अपनी औलाद नू भुल जाता है, बीवी बच्चियां नू भुल जाता है, कारोबार घर बार दुकान मकान नू भुल जाता है। मुसलमानों बंदा अपना आप भी भुल जाता है। लेकिन पैगंबर प्यारे पैगंबर ने आखिरी वक्त उम्मत नू याद रखे। उम्मत 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 वाले कम करो ता उम्मत च दाखिल होवोगे। यहूदियां वाले करोगे यहूदियां नाल उठाए जाओगे, ईसाइयां वाले कम करोगे ईसाइयां नाल उठाए जाओगे। हुजूर ने फरमाया नसरानी बना के उठाए जाओगे, हुजूर दे उम्मती बना के नहीं उठाए जाओगे। उम्मत वाले कम करो, सुन्नत वाले कम करो, अल्लाह दी तौहीद वाले कम करो। इंशाअल्लाह
अमल मेरे कमजोर, मेरे पल्ले कुछ नहीं, मैं सरापा गुनाहगार हां, लेकिन अल्लाह दे महबूब दी सुन्नत ते रब दी वहदत ते चलांगा। इंशाअल्लाह मेरा अल्लाह अपने फजल दे नाल मैनू हुजूर दी उम्मत विच उठाएगा। उम्मतियां वास्ते अल्लाह दे नबी दी दुआ है। मुसलमानों, इतना मां अपने बच्चियां वास्ते नहीं रोंदी, बाप अपनी औलाद वास्ते नहीं रोंदा जितना कमली वाला अपनी उम्मत वास्ते रोया। आखिरी वक्त, आखिरी रूह कब्ज हो रही है, इजराइल तकलीफ हो रही है। या रसूल अल्लाह, मैं तुहाडी मुबारक रूह इंज कढ़ रहा जिवें मक्खण विचों वाल